बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन। बरादरान इस्लाम, ख़वातीन व हज़रात, मेरे और आपके प्यारे आका नबी आखिरुज़्ज़मां मकीन गुंबद खज़रा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि हम आज से कुरान मजीद का वर्स टू वर्स और वर्ड टू वर्ड तर्जुमा और फिर उस पर ब्रीफ नोट, तफसीरी नोट का सिलसिला शुरू करें। और ये एक क्लास की तरस हमारी ये नशिस्त हुआ करेगी और कोशिश ये होगी कि कुरान मजीद को आसान से आसान तरीके से बयान किया जाए और जो भी इस क्लास को ले या इस सेगमेंट को सुने कुरान मजीद की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो और कुरान मजीद को समझना उनके लिए आसान हो जाए। और ये जो हमारी मेथडोलॉजी होगी इंशाअल्लाह अल्लाह और उसके रसूल के फजल व करम से, जो भी मुसलसल हमारे इस कोशिश को और जो हमारी ये काविश है इसमें शामिल होगा और कुरान मजीद को तरतीब से सुनेगा, तो इंशाअल्लाह कुरान मजीद बड़े आसानी से उन्हें समझ भी आ जाएगा और किसी हवाले से कोई कन्फ्यूजन और कोई कमी भी उन्हें महसूस नहीं होगी। तो हम आगाज़ करते हैं। एक बात इससे पहले, बड़ी और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन एक बड़ी अहम बात हर कुरान मजीद के कारी को और कुरान मजीद समझने वाले को अपने जहन में रखनी चाहिए कि कुरान मजीद की सूरतों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो जो खुश नसीब कुरान मजीद को समझने के लिए कुरान मजीद की तरफ आते हैं, तो उनको चाहिए कि जो भी सूरा मुबारक वो निकालें या कुरान मजीद का जो मकाम भी वो निकालें, सबसे पहले ये चेक करें कि ये सूरा मुबारक मक्किया है या मदनिया है। क्यों कि अगर हमें ये पता चल जाए कि ये मक्किया सूरत है जो आका अलैहि सलाम की हिजरत मदीना मुबारका से पहले 13 साल मक्की दौर में नाज़िल हुई, यानी मक्किया सूरतें वो सूरतें हैं जो आका अलैहिस्सलाम की हिजरत मुबारक से पहले, यानी 40 साल की उम्र मुबारक में आपने इजहार नबूवत फरमाया और उसके बाद फिर 13 साल मक्कातुल मुकर्रमा में आप तशरीफ़ फरमा रहे। और इन 13 सालों में जो सूरतें नाज़िल हुई वो सब की सब मक्किया कहलाती हैं। और मदनी सूरतें वो हैं जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हिजरत मुबारक जो मदीना पाक की तरफ हुई उसके बाद जो सूरतें नाज़िल हुई, यानी 10 साल मदनी दौर में जो सूरतें नाज़िल हुई। तो ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो मक्की सूरतें हैं उनमें एड्रेस किया गया है अहले मक्का को और आका अलैहिस्सलाम के 13 साल मक्की दौर को, और जो मदनी सूरतें हैं वो उस जितनी सूरतें भी हैं उनमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम के 10 साल मदनी दौर को एड्रेस किया गया है। और बीइंग मुसलमान होने के नाते हम बचपन से हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मक्की दौर भी मुख्तलिफ़ जेतों से पढ़ते आते हैं और बहुत सारा नॉलेज हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होता है। इसी तरह जो आका अलैहिस्सलाम का मदनी दौर है वो भी हम बचपन से पढ़ते आते हैं और बहुत सारा नॉलेज ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होता है। जब ये पता चल जाए कि ये मक्की सूरा मुबारक है या मदनी सूरा मुबारक है, तो यानी कुरान मजीद को समझने से पहले ही आधे से ज़्यादा मफ़हूम पहले ही हम समझ जाएंगे और इंशाअल्लाह आप इसी तरह पाएंगे अगर ये बात आप अपने ज़हनों में रखेंगे। अब हम आते हैं सूरतुल फातिहा। ये कुरान मजीद की पहली सूरा मुबारक है और इसका 1 रुकू है और 7 आयात बैयिनात है। और हम आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बी का माना होता है 7, इस्म नाम अल्लाह, अल्लाह ताला के, अर्रहमान जो बड़ा मेहरबान है, अर्रहीम जो खूब रहम फरमाने वाला है। पहली आया मुबारका सूरा फातिहा की, अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें, लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए हैं, रब्बी जो पालने वाला है, अल आलमीन तमाम जहानों का। अब इस आया मुबारका में यानी फरमाया गया है कि सारी तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं
جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو گویا اس آیت مبارکہ پر اگر ہم غور کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان ہوئی، اس کی شان ربوبیت کا اظہار ہوا، اور پھر اس کی شان ربوبیت کا دائرہ کار کیا ہے؟ اس کا پالنا، اس کا لک آفٹر کرنا، اور پالنے کے تمام تر انتظامات کرنا اور ان کا انتظام فرمانا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت ہے۔ اور وہ صرف ہمارے لیے نہیں، تمام جہانوں کے لیے سارے سامان اس نے عطا کر رکھے ہیں اور وہ ان کو عطا فرما رہا ہے۔ اگر ہم اس آیت مبارکہ کو اس اینگل سے دیکھیں کہ یہ سورہ فاتحہ سورہ مکیہ ہے، تو آقا علیہ السلام کے 13 سالہ مکی دور کو سامنے رکھیں تو آقا علیہ السلام کا، حضور علیہ السلام کا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جس قوم سے واسطہ پڑا مکہ المکرمہ میں، جو کافر تھے، مشرک تھے، وہ ساری تعریفیں بتوں کی کرتے تھے۔ تو اس کے مقابل میں اہل ایمان کو جو حق بات عطا کی گئی، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ والوں کو بھی اور اپنے اہل ایمان کو بھی یہ فرما دو کہ یہ لکڑ، پتھر اور لوہے کے بنے ہوئے بت تعریف کے لائق نہیں ہیں، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور دوسرا، یہ بت پالنے والے نہیں ہیں جو اہل مکہ جن کی پرستش کر رہے تھے، فرمایا کہ یہ بت پالنے والے نہیں ہیں، بلکہ اہل مکہ نہ صرف تمہیں بلکہ ساری کائنات کو پالنے والا، سارے جہانوں کو پالنے والا وہ رب ہے جس کی یہ شان ہے۔ تو آپ اندازہ کریں اور اس پر غور کریں کہ آقا علیہ السلام اور صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اس ماحول میں جب یہ بات کی تو ان کو اس کی کتنی قیمت ادا کرنی پڑی، کتنی ماریں پڑیں، کتنی سزائیں دی گئیں، کتنے دکھ دیے گئے۔ صحابہ کرام جب یہ تلاوت فرماتے تھے تو اس کے بدل میں کتنی بڑی ان کو مخالفت کا اور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن آج ہم ہر طرح کے پیسفل انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں، لیکن اس پیغام کی ہمیں کتنی قدر ہے یا ہم نے اس کے لیے کتنی قربانی دی ہے؟ جنہوں نے قربانی دی ان سے پوچھیں کہ اس کی قدر کیا تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف کا اور حمد کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہمیں بھی اس کی بارگاہ اقدس کی طرف رجوع کرنا چاہیے اس علم کے ساتھ، اس معرفت کے ساتھ کہ وہ تو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، ایک میں اس کی قدرت سے کیسے باہر ہو سکتا ہوں، یا وہ میرے انتظامات کیا ہوں نہیں کر سکتا، بال یقین وہ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بات سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔